Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nikusudia usiku wa leo rionane nanyi aurumia iswalaha shinu shahe na wasiliano ya wao ili huja rimwelesheni zanyumeni rakoze zakao endesa ndio makatiano ya mwiso yano zasababisha ranzi juzi mfu mne raona na vanu amara ya handa rakaurudi rejelane vanu usiku wa leo nandoka baada hazi zaendeleo ni magoma na mbali wahe zijanibu za kinyume nezi rizijuao panuchiju imionano hiyo izalisa fikira ya ukari leladimu wakati uja ya ukari eza ufanya zifanyiwa pia zenrazi zi tulwantiani ili zejanibu kinyume nezi rihunde bahati ya utsanganyika za kweli mananga mtu wao makati ya mwiso yanu haswa ranzi zevoti za habibi wa za ranguma hajana zejanibu hizo zichihunga mifurani dainao ambao ka goindao hatuma zenye chaguzi no ambao kwa tsuhenda karisureje ya mifurano hiyo rienshe hasunzi aboge wakati uja leo ya ukariza heri tsanganya riredingoni haimiza kauri tabisha riredingoni haini umavu mwelewano rakanuo ili ritsanganye ze mfuza ritsanganyie ili haini mzima yatowe zenrazi mbali kao za ushinda zike mwafaka no mhundria sila amwaye zengwana za hatu za uwana neezi ikao deilio ya kanti hai gozi shamfu amade namna rizikuwao banuchiju tibahinga ikanti ya gozi shamfu sha ya kanti ya gozi shamfu leo ajangu sa hoye nde daraja ya saa ya nandoka utio taratibu za njiani za rithisha yani za kazakaro ye taratibu ikao za kisharia za hansiwa hamwe namna ya mwendeso yensi ya haki abonge rijalu na nabanu emfumne janibu zinji za kabanu za dimu harmwa 20 rendeliani majadiliano ya hatu yao harumwe emada hiyo harumwe fikira hiyo na fikira ya he uzima wa he ze ya heze ezamazahat emfumne hiyo kwa mwananuru alhamdulillah rabbil alamin uriwalia mavuna imana riroha bana mfumne hiyo harumwa ukubaliana efikira ya ukandizo na redingoni na naleshetwani redingoni haimiza tofautishawo rijuo ya ukanga bodongo nzima ikawe ritsanganya na ribakishe hiyo ya ritsanganya ya ritsanganya hindi warambao kasiwa kwa kidumenezi ya ritsanganya domkajo wa heezi ya shibuguru iliyo hino aboge na ribarikishe hizo rihundi za taratibu za uihundi ya ndazi ezo zitafautishawo zibaki hata haini wakati usoniho ngundo uchuo sha ngagombao ya uka rendeno no waliana zaidi ranzi emakatiana hiyo ndio sababisha ya ukari kubaliana ukandizo karendo garsanganyiha ritsanganyiha tangue emfumne hiyo bahansiwa taratibu hapa za huja za namna ya utangaza umkonsi huo ya utangaza umsanganyiko huo na taratibu wajao tena ya
uhansi ze masulaha za kishama za kimsanganyiho hamwe namna mponzi ulihoka kasizama zimuza mazinji zibaiza yenea harumwa emasiwa nanubonze yabo basaibaki zetaratibu za uka zishinde rihunde enamna rijokahu lekeza mponzi unu ile wanupia wahunde zenchida nezesulaha nezinafasi za uka warenge fugu haimusiku harumwa wende nosoni wahe omtsanganyiko nezimbana za hapa awongeri jamano siku leo kwezi watukufu ili rijeri mwelesheni uzali huo ya uka bizo tibahiri Tanganyika na rihanzi katiba lionesao liwawao enamna wa mchanganyiko huo wa kanzi ni makswada ya hapa amjotendeni msomeni li katiba hilo hanzia ya lugha ya Kimanga esa ila jeri dimlise harma oko esse Comores. Opposition unie des Comores, OUC. Déclaration de Mafraq. Les partis et mouvements politiques sous-signés, regroupés en rassemblement de forces vives pour la libération des Comores, sont déterminés à assumer les responsabilités pour sortir le pays des crises multiformes dans lesquelles le colonel Azali Assoumani l'a plongé. Cette situation risque de provoquer l'implosion de la nation comorienne, suscitant le développement des sentiments haineux et menant le pays au bord du chaos caractérisé par des crises politico-institutionnelles, socio-économiques, sociales, sécuritaires, culturelles et morales, conséquences de la mise à l'écart de la Constitution consensuelle issue de l'accord cadre de la réconciliation nationale de 2001. Des crises de mauvaise gouvernance inhérentes à la centralisation bureaucratique du pouvoir, menant le pays à une corruption généralisée, banalisée et entretenue au plus haut sommet de l'État par le pouvoir dictatorial. Des pénuries à répétition des denrées de première nécessité dans les îles, la paupérisation de la famille programmée. La violation flagrante et permanente des droits humains universels, des principes démocratiques, les supplices et assassinats atroces, l'oppression et la répression généralisée de la population avec la complicité d'un système judiciaire corrompu. Le ras-le-bol et la colère du peuple comorien, toutes catégories socio-professionnelles confondues, face à un tel marasme, au piétinement permanent des valeurs fondamentales et une gouvernance étatique, inhumaine et indigne d'une nation souveraine. Voilà pourquoi les signataires de la présente déclaration à valeur de pacte décident de se rassembler dans une opposition unie en vue de mutualiser leurs forces pour lutter efficacement contre la dictature et pour le retour de la démocratie et de l'état de droit aux Comores. Restaurer la paix civile et l'harmonie sociétale par un système démocratique respectueux
des aspirations légitimes du peuple comorien. Asseoir une stratégie commune de mobilisation républicaine et citoyenne des forces vives de la nation afin de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Recouvrer et consolider l'unité nationale et l'autonomie des îles conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord-cadre de réconciliation nationale adopté à Fonboni le 17 février 2001, grâce aux efforts notamment louables et inlassables déployés par la communauté internationale dans son ensemble et particulièrement l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie, co-signataires de cet accord. Pour sauver le pays de cette dérive dictatoriale et de la monarchisation en cours, les signataires appellent à la mise en place immédiatement d'une transition inclusive dans le but de mettre un terme à la gouvernance autocratique du régime du colonel Azali Assoumane, écarter le projet machiavélique de monarchisation du pays aux couleurs d'une dynastie Azali, faire face aux préoccupations urgentes de la population, électricité, eau, denrées de première nécessité, lutte contre la vie chère, organiser des élections générales sur et dans le respect du cadre institutionnel né de l'accord-cadre de Fonboni-Moéli du 17 février 2001. Les signataires de cette déclaration appellent la communauté nationale et la diaspora à se mobiliser pour sortir notre pays des chaînes de la dictature et défendre les principes républicains et les valeurs cardiales de la démocratie. Nous appelons en conséquence la communauté internationale, les pays amis et les peuples frères à accompagner cet engagement fort en vue de remettre les Comores sur des rails d'une société apaisée et centrée sur des objectifs harmonieusement partagés pour un développement humain durable en cohérence avec la région et les orientations stratégiques du Concert des Nations Unies, fait à Moroni le 10 octobre 2024. Hiyo lele katiba mshiji la wafikiwa la lawana nomkontra kamuo vano rangujuzi mfumne hata wasuli leo abonge likatiba linu likawonesa amuta swali ya uka zejanibu kinyume nezi heji mla hao wakubaliana uwaliana almamkoti mzima au tanganya ze forces za hao ili rijinike baadhi ya uka ahondia ngazi mafaka zembwana ikawa nizo rangu muda za usaha zilo kinyume ne ezilio ezikao amande namna razanga ikanse haigozi shamfu itsahawa haba tena yendele na usaha irithishe haigozi shamfu hizo ni sababisho mkontiunu haswa ngari sawa kwa hivi ngari parao polihoka owarumawe makatiano kwa tsuru mahanzi ya halali sibai kwa tsuru mahanzi ya halali sha ngabutambu sasa za njia ulawana neza jiri ranzi tarehe ya juma mwezi 13 wa Septemba umjini Salimane rujuwao ikao itia tabu ya sae mana itia wasiwasi abuwa kumori aruma ulawana neswiga ya hemu mwe daula rahana heli ya kaya wasiwasi ko heli wa kaya ranziba na huja abonge
ngari wazao ya uka kaiti mafaka ya uka sidahika wakansi rais wendeswe makatiano hakansi haibozi shamfu armwa mandaino cha autaratibu wa chao tena ya ridhisha ili watu kwa haibozi shamfu waendelee kansi mafaka walo kinyume litsanganyiha ili kaza kifu zenu hizo na ukaza kifu namna jendo ka ngari parawa mwa pari halihe mkonsi wa ki daula wa wenesensi ya atwa mwa pande wa ki transition itsanganya wandu pia ili rimakinishe ensi ritoweze taradudi redingoni ishe igozi shamvu cha mwendeso ezi riredingoni zifungo mbalimbali za haini wakati no wakomori wahonda nao nizo richenziani riangalie ze taratibu mbalimbali za hundiandrazi hamwaye mihima iliyo vanu wakomori walionayo usoni mwao na de mihima yako mwenje utio emaji yatio umhima wahe ze maadili bishinji atopali haniha haini wakati ya tungotawa emhima ya he maisha madiro ya pandra ho haini wakati omkonsi wa kidaula uwezi hiyo ya transition hiyo dejoka huja ije itsahe ze taratibu wajao za endelea harumwa uwaswilensi ya harumwa nyichaguzi za halali zidokanzi hezenzi za kidemokrasi hani mzima joka radinizo nyichaguzi zitoka huja ambao election general zitoka huja ziendese nyichaguzi za uraisi za gouverneur za magouverneur za madepute za he ze commune ile manana bao yoka rija harma election general ili balienzi wa ensiato rirejeze harma mkonsi wa wakubaliwa mkonsi kao urenge mishinjia hayo harumwa ezazalihaniha ne mkutano wa mwali wa he tarehe ya zili na mweja utulwao he accord cadre de Fongoli ya he 17 février huo ndo wakubaliane makati mwiso yanu walivalia marunda mema ratsuka haruma mivorano wakati wakao yendesiwa he namna ya nadimu ngasao rirejeze ensi rirejeze emikonsi hiyo ili wakumori walawe haruma wasiwasi ili wakumori walawe haruma taradudi ili zisiwa mbali na mbali wakinaye ne namna no mkao hao haruma uzima wakumori ili hauzima sonti pia rihui uzima wa hekomori rihui emipaka ya hekomori nike bahati komori hatu endele usoni izage hizo nizo za kautsanganya haruma ni katiba ikao rilisomo bano aile luka ya Kifaransa abonge ngari mparabone heti mlahani komori kwezi haini mahala mlio waloba nchitunu walobonze haini mru yahime ritsanganyihe murinike zenrazi murinike ze fikira za hani rijeri tsanganya na hizo sasa hizo ili rendeseze bwana zinu hakunyo nzima ba zonra ekati tsanganya za kweli kabati namna ikao zisujo waswili na hizo hani nzima harumani ya taraji yao abonge riwaswile daraja yinu ripwe daraja yinu sisi eza dugabanu za hatuna ni kwezi watukufu haini mahala mlio na sisi ngarizilindao na haini waonao ya uka zengao zinu ngabo zito waonao ya uka zaladimuze rekebeshiwa wasione uziro wa ulitsaha wa urambia ili rirekebeshe mahala ladimu rekebeshe ili mwendo mzima riwasilishe Komoro mahala ladimu ya wasili insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bahir